Zdravo, ja sam Aleksandra, dobrodošli na moj kanal i u novi video iz serijala TV Projekti. U današnjem videu ću vam pokazati transformaciju druge stolice iz seta, pri čemu ona neće samo dobiti novi izgled, nego i potpuno novu ulogu. U nastavku videa pogledajte koje sam to materijale i alate koristila i ceo postupak transformacije ove stolice u stočić. Uživajte! Prvi korak u ovoj transformaciji bilo je pravljanje ploče za novi stočić. Odlučila sam se da je napravim od ostataka laminata i 2 daske laminata će biti sasvim dovoljne. Odredila sam sredinu i presekla ih na pola, a u stvari za ceo projekat sam koristila 3 polovine ovih dasaka od laminata. Spojila sam ih na način na koji se inače spaja laminat, ali da mi se u toku rada ove daske ne bi razdvojile, dodatno sam ojačala ove spojeve, barem za početak, krep trakom. Odlučila sam da ova ploča stočića ima šestugaoni oblik. Da bih njega dobila, morala sam prvo na ovoj površini da nacrtam najveću moguću kružnicu i kao što možete vidjeti koristila sam perforiranu traku kako bih nacrtala ovako veliku kružnicu. Da bi od kružnice dobili šestougao, na datoj kružnici je potrebno odrediti početnu tačku i sa istim rastojanjem, odnosno poluprečnikom sa kojim je nacrtana kružnica, iz te tačke krenuti i presecati kružnicu, tako ćete dobiti 6 ravnomerno raspoređenih tačaka, čijim povezivanjem kasnije dobijate pravilan šestougao. Znači, ovu kružnicu gledamo, maksimalno sam mogla da izvučem i ovo su sada tačke koje ću povezati da bih dobila šestougao oblik. Znači, ovo mi je bilo prvo. Probala sam da isečem ubodnom testerom ovu jednu stranu šestougla, međutim, namestila sam bodilicu, ali ubodna ne, ona seče svojim nekim putem, tako da sreća pa mi nije ušla unutar ovog oblika, nego evo, vidi se, znači pola centimetra skoro je išla pored linije. Tako da ništa od toga, na kraju sam ipak prihvatila da ću to morati da radim sa kružnom testerom. Moram obavezno da namestim vodilicu tako da bih išla ravno. Znači vodilicu nameštam tako što merim, pošto ona ide znači sa ove strane sečem. Znači sečem rastojanje od ove ivice, pošto se ona prislanja na vodilicu, do testere plus sečivo. Znači sve zajedno sa sečivom testere imam rastojanje 3,1 cm. Prvo moram to da obeležim. Tako da sada skidam ove stege i vodilicu za prvu stranu, 3,1 cm od nacrtane ivice šestougla. Pomeram onda znači letvicu, moram preko letvice tako da bih mogla da pričvrstim i sa jedne i sa druge strane stola, inače mi je drugačije teško da vladam sa svim ovim. I nakon toga kad pričvrstim, onda dakle sečem, tako da malo više posla treba dok se ovo ne obeleži svaka strana, međutim objasnila sam već zbog čega se ipak odlučujem za ovaj oblik. Mislim, malo više posla trenutno, posle će biti ok. Znači, ovo je stranica, odnosno buduća ivica stola. Uvukla sam 3,1 cm, letvica znači sada treba precizno da dođe ovde, pričvršćujem je sa jedne i tamo sa druge strane stola i znači sečivo će onda proći tačno ovde kada budemo
imali to odstojanje. I tako ponavljam, znači za preostale još ova i još 4 strane. Ploču sam isekla i naravno, evo sada sam malo preproverila da ove sve stranice nisu savršeno jednake, tako da ne mogu da uzmem po nekoj formuli i da sada sečem ivice. Razlika je tu milimetar, dva, kako koja. Rekla sam da mi je ideja, i da sam zbog toga izabrala ovaj šestugaoni oblik, da bih sad ove ivice mogla lepo da obradim. I osim toga laminat je tanak, tako da iz profila ovakva ploča ne izgleda lepo. Znači hoću da je učinim da je deblja. Tako da ću ispod laminata da lepim letvicu dimenzije 2x2 cm. I sada i nju treba da iskrojim. Znači sama dužina letvice, sad kako ću seći, je jednaka svakoj od ovih stranica. Ja ću sad ići jednu po jednu, morat ću da donesem sada i ovu poteznu testeru. Sa njom je to najbrže da radim, ali ću bukvalno prislanjati na svaku stranicu letvicu, obeležiti koliko dužinu treba da odsečem, obeležiti je i stranu i letvicu da bih kasnije znala kada to budem pričvršćivala, i onda idem jednu po jednu. Znači ne mogu da radim sve odjednom zato što testera isto pravi rez od par milimetara debljine i onda mi ona skraćuje letvicu, tako da to utiče onda na narednu stranu koju ću seći. Znači moram da idem jednu po jednu. Kada sve letvice isečem, onda ću objasniti posle postupak kako ću da ih sečem pod uglom da bi se one lepo ovdje uklopile ispod ove šestougaone ploče. Idem sada da postavim testeru i onda ću dakle ovdje sa strane to da merim, a na testeri da sečem. I obeležit ću dakle ovdje na stranici šestougla broj 1, znači to mi je sad stranica. Sad pomeram, podešavam da mi se teme letvice poklopi sa temenom šestougla. Znači teme sa temenom, ovdje obeležavam dužinu, znači ovdje treba da mi se letvica završi. Evo ga, obeležila sam. I ovdje ću da stavim isto 1, da znam posle da to ide na ovu stranicu. Sada sam letvice isekla na odgovarajuću dužinu. Ono što je sad potrebno jeste da ih isečem tako da na njima ostanu uglovi od 60 stepeni, kako bi se onda one spajale i lepo gradile taj šestougao. Da bih ostavila ugao od 60 stepeni, znači treba da odsečem 30. Sada ću kod svake letvice sa jedne strane sada da odsecam samo ovako kako sam namestila sada testeru. Poslije ću da je podesim na drugu stranu i onda ću da odsecam i sa druge strane. I to je dakle postupak kojim ćemo dobiti to savršeno uklapanje. Podešavat ću dakle da ne odsečem samu ivicu. Ploča polako ispada i to naravno hoću da sprečim. Neću skidati još ovu krep traku, ona još uvijek stoji sa ove prednje strane, ali ću zato sada u ovaj spoj da koristim
Ovo je neki vinilni uni lepak, ali je dobar za drvo i za ove laminate. Samo ću sada u ovaj spoj da istisnem lepak i ostavit ću znači da se to tako lepo stegne, jer ovo je ploča stola, tako da nema potrebe da se to ikada više razdvaja. Hoću ove letvice da zalepim i da vidim samo, znači krećem od pozicije 1. Sada mi predstoji da zagitujem ove pukotine koje su ostale između letvica i između letvice i laminata, i kada se to osuši onda ćemo moći da šmirglamo i da se dalje premazuje. Skinut ću nakon toga i ovu krep traku, obrisati marker tako da ova ploča bude spremna. Koristit ću akrilni gip za drvo u boji hrasta. Danas hoću da završim sve radove pripreme što se tiče ovog stola. Znači, ostala mi je ova jedna ivica koju ću demonstrirati tamo na licu mesta kad se bude radilo. Ono što sam krpila prošli put malo i ovu gornju ploču, sada ću da ošmirglam i koristit ću malo šmirgu granulacije 150 i malo ovo od 120. Ostalo mi je još da rešim kako ću da pričvrstim ploču za ove nogare. Dakle, one su metalne, odnosno to je neki lim, to nije aluminijum. I znači ploča je od laminata koji je tanak. Tako da ću da pokušam, nadam se da ću tako da uspijem. Dakle, hoću da povežem ove ugaonike za nogaru. Jednu, pošto ovdje ima dakle 2 cevi koje čine tu jednu nogaru. Dovoljno će mi biti samo za jednu i u tom smjeru ću onda dakle da idem. Sad da bi taj ugaonik lepo mogao da se poveže sa nogarom, pošto je ona ovako malo pljosnata i isprobala sam, u nju može da uđe komad ove letve dimenzije 2x1. Tako da ću da ja isečem letvu pa nekih 5-6 cm dužine, nema potrebe da bude duža, da je ubacim dakle onda ovdje u nogaru i da je pričvrstim tako ugaonik za nogaru pomoću te letve dodatno. I neću sada koristiti nikakav specijalni alat, odmah ću da isečem ovo pomoću ove ručne testare, samo da izmerim i zalažim i to će biti relativno brzo. Pošto hoću da ubacim komad letvice u nogaru, ona upada, samo sam je ovako oblepila krep trakom. Ona će samim tim malo da napravi taj prostor užim i da mi ne upadne dok je ja ne pričvrstim. Odnosno moram sad prvo da obeležim mjesto za ugaonik gdje će biti. I stavila sam burgiju 2 mm, ona je oštrija, da obeležim prvo gdje da bušim.
Dva su pričvršćena. Ovo ću sada za ovaj reći ću samo da pripremim, a ostavit ću pričvršćivanje za emisiju. I sada kada su oni pričvršćeni, znači sada to treba da uradim i da pričvrstim za ploču stola. Šta je sada problem ovdje? Što je ovaj laminat debljine samo 7 mm i nemam tako male, odnosno kratke šarafe kojima bih to pričvrstila. Da bih to uradila kako treba, ja sam ovdje pripremila od medijapana debljine 3 mm, dakle imam te ostatke. Pripremila sam pločice koje odgovaraju veličini ovih ugaonika i stavit ću jednu pločicu ispod, jednu iznad. Ne želim da stavim veliko odstojanje ispod, zato što će mi se nogare onda odići od stola i malo će se možda više vidjeti, neće ih ova bočna ivica prikriti, ipak to želim da ne bude toliko vidljivo. Tako da jednu pločicu stavljam ispod ugaonika, drugu stavljam preko i na taj način dobijam još 6 mm dodatno sa ovih 7, to će biti i pločicom, jel? Biće sasvim dovoljno da mogu da pričvrstim šarafe od 12 mm. Pri tome ti šarafi su, prilično im je mala glava i na dva ova ugaonika može da se zaustavi šaraf, međutim na ovom jednom su malo veći ovi otvori, tako da bi glava prošla i samim tim ću ih zaustaviti i ovdje kada budem bušila. Tako da ću sada to samo da uradim na jednoj stopici, da to demonstriram, a onda ću pravu montažu uraditi na licu mesta kada budemo snimali kompletno ovo sve za emisiju. Ipak ću da odustanem od onih gornjih pločica, znači samo ću da ubacujem ovdje ispod stopice, odnosno ovog ugaonika, jedan ovaj komad laminata od 3 mm i koristit ću šarafe dužine 12 mm. Ovdje sam oba pričvrstila, ovdje sam samo isprobala da li će odgovarati glava, da ne prolazi, tako da ne moram da imam ništa preko, bit će sasvim dovoljno da to bude pričvršćeno kako treba. Što se tiče ovog stolića, njega sam ofarbala 2 puta ove bočne ivice i ovu sa donje strane, tako da mi je ostalo još da pričvrstim nogare, odnosno ja sam se odlučila da to budu točkići i pošto je opet ovo metalni deo i metalna je ova osnova točkića, odlučila sam se da ih zalepim lepkom. Znači treba lepiti okolo da se točkić ne blokira sa lepkom. I ostavit ćemo ga samo da se dobro stegne, pa ćemo ga onda pokazati.
Na kraju ovog projekta mogu reći da je bio jednako i zanimljiv i izazovan. Svakako sam zadovoljna što sam pronašla još jedan način da iskoristim ostatke laminata. Međutim, laminat kao materijal opet zahteva neko dodatno obrađivanje. U ovom slučaju, da bih dobila ravne ivice, morala sam da koristim i kružnu testeru koja možda nije svakome dostupna kao alat i to bi bio recimo jedan nedostatak ovog projekta. Ja sam morala da biram između šestougaonog i okruglog oblika budući da se radi o stolici koja je imala 3 nogare, pa prosto ne bih drugim oblikom mogla da postignem balans i ravnotežu te ploče. Svakako sam se odlučila pre za šestougao, baš zbog ravnih ivica koje su mi omogućile da dodatnim lepljenjem letvica napravim imitaciju jedne deblje i kvalitetnije ploče za ovaj sto, što sa kružnim oblikom svakako ne bih mogla da izvedem. Naredni izazov bilo je spajanje laminata kao ploče stola sa nogarama stolice koje su bile metalne. Međutim, uspjela sam posle malo promišljanja da pronađem rješenje i za ovo i nadam se da će vam ovo rješenje koje sam ponudila biti korisno ukoliko budete radili neki sličan projekat. Ukoliko imate neko pitanje, komentar ili neku zanimljivu ideju koju ste vi već sproveli, pišite mi u komentarima. Rado ću pročitati sve što napišete i odgovoriti na vaša pitanja. Ne zaboravite da se prijavite na kanal kako ne biste propustili naredni video. Mi se vidimo uskoro. Do tada, pozdrav!